ya bark pusula ton tasir ne ni subfans na ndik rupton woto wenda ti wakat leta meti nandi ke mura kibe butoto ni subfan ton son pama ampine yamba wala raran kama yanit kiba zurado lats nandi ngi singa Neba nasa France tenga sodasa mpase na mera tenga Burkina Faso la bene tenga sodasa sun tongon dere zamua tenga baba ningab sumbunti nora bambo tabo se ya France tenga neba yibu la Corée du Sud para anta kosiam na yilwa mewa chura sempila yemra yibero 2019 ayumde nati tasu bark pus woni nebni sub France yib sababu tibam pam so menga ya zabra labra seranta Paris solmwa ntinyende fara tenga president a Emmanuel Macron c'est un américain à para ya tenga ambassade rama nasunga taliban ta tenga wa ya runa sibra yibero wakate sunwan kolore piga la nebni siba option da nyora ratni ti France tenga neba yibu ni Corée du Sud para yemere obta kosiam na yirunwa ya France tenga noresa so me Burkina Faso tenga to bonti ambassadeur nyarba c'est un américain tenga para na américain tenga ambassade damba obrera lame ya santara piga lapson da nyora ninke sawa obta sa Burkina Faso ramba la nebni so France yib sababu tibam na mobso menga barka obtala tagasmi nene ninga sanda talda bamba nangiligi benetengwa anayile to bank tenkangawa la mana tagasmi ni France tenga soda sa yiba sman kalam tubra naga tumna point anayile en fa bamba ya France tenga soda ni Burkina Faso tenga la namer tenga ni benetenga soda se la sana taban tuma anayile ndese neba nasa France tenga neba yiba a Patrick Piki ne Laurent Lassimuya se mpas Corée du Sud tenga para observan ta Paris sol mo zabra nanti sere France tenga président a Emmanuel Macron c'est un américain tenga para a ambassade ramba anasonga la me to leba tengwa Rini wala ton sunda tasrinya masmasanwa neba taba antipuse Burkina Faso tenga tor soba a rock Marc Christian Kabore yiberunwa ri logor pore obton rame en cirque silra nanta France tenga antipuse obtenga tor soba a Emmanuel Macron Parti politique Ningab Sombonti MID, Mouvement des intellectuels pour le développement, Sampam, Lugulga, Anankata Yuma Nouye, Mewa Chugura, Sampila, Yemre 2019 à Yumde, Option Sani Kiba Kitba Wardor Sol Moua, Na Wilgeti Mam Toum Yarnama pour moi, Caps Nanare, Nama Boa Star pour 2020 à Yumda, Sampak Bamba, Yapson Triman Tarsa Sinkere, Burkina Faso Tenga Yera, Seyani Bamba Yatila, Tubgese Koba, La Ribra Nasekiele, Reninga, Nanti Kila Aruna Kindo, c'est le président exécutif national et un commis de parti. Mida, jeune sa parti, jeune sa parti, nimbu de parti. Parti nimsin katum yari, nimsin dik ningum suri, titel Burkina, Kabul Burkina otu pour moi. Ton na ning luni lare, ti ati moroti tenga kintore. Ton momenti ni mu ha eta ton mana tumti hati tona king hati tona king na king choto tawre am ta soba yim ta poka piti na eti bukin bisa fa li ta poka pidia dila to no modre ti ni ko karba korba check ne ba fa la mu la kapara bu ko ba ka check ne ba fa bu yinga ay mi ti piwa gonera politika asoma dan no ken wuso la kam kamande la tendike ti goti butun ko korba tum na king tawre nu na korba wuso fa ka towe para toro ti man ti ko ti ti chekne ba faaye yibi soba e bo technique mo mi de le ko sala bangrambe bang parambe nim ti gonera don di kam mi de ko korba non so matu mana am tum mankang nan ko
ko na sheka ni ma fa no dan data me ti go ne la pour 20 fa bo ni ka mbisi tar bang na soma mi ko da to ma soma ale mi ti ka kwa ba mi go na man to na chang tawre a to ne yela me ti ko boko ko la komla ti da go la mo de ti ko ma jinji ko ma shika ni ko ka kwa ba sa ton ti ran ti ga sala sa mi wa ti ka sheke mi wa ti lo sam ko da la fam la han dan tra bala ram ya ba sa wa ka sheke mi na man to ti ko lo king tore la uso ka uso fa zule me ko da me ni kalade parce que ni muy le men kali ton ko da li bay ma hange ya shinola mahananji da shinola malibu libana mahananji libana shalibu atan bukin da ba tan libana ton katanji non comme ta nawali projet Glofas a tourné kendre sampam lugu janvier à 2019 à Youmde la club des jeunes entrepreneurs de Burkina Faso sous la ramba la sun luglawa o moba kera nefsan songe ne buto tore optuma na king tor wenge obrika monte sore santa pista en tabita pala la bulga no kenda nis baner façon siarun tun un pamen kin bam sulunga tinati pam penman passi Nya Burkina Faso nimbida obtuma wenge. Woto ya club des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso sous la rang moba santiki. Son toni toum non kena ningab son luli mbonde ti Glofas. Obton rame un comparable à l'option de santaban pista monte. Mamyuri a relonde wedrago Mohamed. Voilà, mamia association me tabiga. Alors runa ton sertaba ya hana song ton mamadam sanda nantane pihtan ototo pam monteramba parce que niamti woro fambe woro ngatare montere awatin panana donc ti ton me song de etabisa mamadama ti bamme pam monteramba mobile me programme bébé bioko zaga me programme bébé ni programme me hana songa somme ta ton pam réaliser un projet wa somme hantar projet tara songor men tuen le songa wa ligri wenge ta somme réaliser projet ram quoi songra sularam santahra benen katek zugu ubilga no kenda nisba nidninga sanda tanken sula pour un sincère tun ton tumna tikitaki wa menga ton manda formation ramba alors ton tumna mbonti e-commerce ça veut dire commerce boudou tumni internet voilà donc commerce kan la ton be pour ton me yamti atumna ya nafa usoro ti ton merika tagasoro tigim taba nan son ton me tabisa la son usoro na eti usoro yira pourquoi nero nera wanda tan na son rapport renda soba me association atabiga alors na ile association atabiga yamanda pièce photocopie les passe neng photo nata yibu ne tusonu voilà emha man boto wali service clientèle voilà alors ne bana occupe yam adhésion ta soba membre yimo ha soba ndat bumninga songro wenge mo ha ndat bumninga ya montet ya mobility ya zakti ya bumninga alors yimi han to se ton tara songro tuen songa yi wenge quoi son pamo kuna ya tabi pala top suno me ne ponga mamla salamat compore e zabra bola tondo e ton wari kun kasanga aton association tema mboato sir koma montenere nam pa mangili woro msuno ma wuso sira patar no pour association e pour dame ti wen chengni association yella tore ti tona katin yidiga me yella ton manare ti ton me ton un géré au lieu tu ton yingarab net nenge un pam bouma ton be association pour ton me tin yi net bureau on pour association barakusoro la mam chetini ngira dose mwena kengene yella tore Glofas Toumano Kendre ya janvier à 2019 à Youmde la club des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso sous la ram lugla ya taban sobla woto labri kuni en tahrub tabi pala
na yilin yaare l'islam no lera ku pour a cadre désiré Ouedraogo sembe politique pour un pulumde na naare na ma bo warsta pour 2020 yumde opta wardo mis kasanwa nanti kom sucré anti pa makasita ya wardo mis kasanwa la cadre désiré Ouedraogo sia politique neda un pulumde na naare 2020 na ma bo warsta pour anya ke nanti kom sucré la musarare mewa ku rasmawe 2019 ayumde obilgam ti woto ya sanna ilinya l'islam ba to be no leur ku pour ton de waka ibeuran nampous président de la communauté musulmane la temporion il pousse de Burkina Faso Moimba Fan Gili Fédération des associations islamistes Bam Fan Gili ya hana yili wili bala ti no le kiu watan il be pour un cote bon soin de ti la fi la zemstaba zin Burkina Faso ton me pas man nukbumbu pa wawe la hambe ton sulu wan yide ti na wo wili ba ti be pour la bam merere un compte sambisa no le yinga la bon da wende ti bam me pousse yinga zemstaba la fi le bon watan tenga Burkina Faso l'islam sul tor soba signala ju Abdraman sana opira no kender kanga ton nam pusula barkuso nefsan takase ti ya wakat ninga ton fa sonwa mbe to pot secret nan dik menga nan l'islam songo ko antia kuni songo ko l'islam re manam no kawra ton pusula barkuso la ko to wanda gana zamana vane wanda zemina taba wani himbe zaman ko ante namal fa wanda tusin za la takne ron ko ipi ton ko so la bar ko so ti ton suriya no wiso l'islam fa yuri ngat ko so barka Alagi Abdraman sana kosa Burkina Faso nimbwira zanga top famo top no kenda pour moi la fi gomde zinbene kuna reg logor pore o mana dose la man gilgri misra pour un nambangara sanda Association Sugunoma Nebla Boum Soularamba Opama Kuni Buto Tore Ministra Laurence Ilbudo Sende Konkoba Kuna ya Kamantona Yemre Mui Ka ni Sefa Ligidi to Spisnase Antipama Venman Passi Kamantona Yemre Mui Ton Pusuka Kambidon Yibu ni Ligisanta Sefa to Spisnase Oto ya Kuni Ministra Laninga Singeta Parba Yelle Nimban Zuera ni song taba la zarsa elrike on kon association sugunoba nebla bum sularamba mbenar zugu oto ya sina ya paraba otuma buto tor wenge o se association sugunoma nebla bum tumne tibala mana bi umpila yemri kipsa ay umpila yemri kipsa ha sida apuma yumpila yo point apuma meti nere on kon paraba bala songo da taba manda tum to tore safana tout manten kon lorbil fu en songo bizarsa ha waya woto baba ha sakli kna yalhe nyer men tore tan to me an telba en songo ba ya renda labiya ke marene ja mini Laurence Ilbudo ya baba minira amen pawa ila konkodo to songo baba rende et fa suria no ko da la barka ko da paraba neptabo la wena kitu manam bare son pa mo kuna perano kendra kanga ya la gila sane ya no ya sula tor soba pa ka ba ne ka fani ka fani ga la piga fa gile tu ton san jinia ton tu na ka boto ton anta jinoto a wela ga menga ya fa ton ka bumi yete sugu no ma sawa siria sugu no ma ton ajin fa ji po ba ton wena lambala tin ka fa dika anera na pala piga rewa ni ka fa me ke te kweno de je entara yenda to tara kun mi wo bonne yete aso po weta na ko po kwapa bam da mo to ha yel mam gele da men gulos po kwapo po me apo kon ya po kon re on la wo to no ayela mam kam ko zang fa gile tu timba mam menga ne ya aso po kon soba amena ba na na pi mamire wani ba ndi mumuni kabeta mya president de tore Ministra Clémence Awadro sanda ta sulara me kuna o bilgra me tibamna le mana no kendra kanga injile mes
Ya Santa Yumpi Massa, la Fédération Nebnoma des associations féminines sous la rama au mode de Burkina Faso paraba au PAM tilare sinkere, ne Yumpiga Kidongo, Omiaka Wakatu, Naman Gela sinkere, ni tumni se fan opson zentor manatum kere sampama pilsugo sinketa ou rame, natipa makaseta. Yasinta Yumpiga, la Fédération Nebnoma des associations féminines, Kwera Fena Faram Tumne, Nyar Parba sous la bouto, Tore, Obiera Weng, au Besuno pour un Tobiak Vusum Wakato, Naman Gela, Sinkene Tuma, Labkinemere, Ya Beatrice Weroro, Ya Fena Fasulto Soba. Son nom, Yumpiga, ton samane taba, ton gula nongolom, babiri. La yamle ne taba, sambiri, la mabine ne taba, ton nara taba, ntigibuyo rusonyoke, ton songa paraba, ton paraba ne taba, ne bitum nantase, nya paraba usro of Zarasa Poussin, of Tuma Poussin, Saralas Poussin, ane Tuma Poussin, the island of Song of Mese, la Song of Sidaba, Zakama, ne Zarsan, the Zarsa Twenking Kori. Ton lebele yahame ti lafi o wenge ton mi kameti paraba hankata ligide yinga lafi o wenge wa basa pam na parabu so kuda o hankata ligide na ken lo to yiri yinga donc dam to ton mi man wala dépistage lam nirzolam hiya lo to emba na yilinge paraba lafi o wenge ha mi wa mane hanya ba damba bi ko ordonnance ramba hankata la ba bi mi ya kire to pam ne bana songom ne titarabo aya na yilin to ko lo lafiwa nyime ya tum ton hon tumde da lekilbe ngi to ton do kamba ton me organiser wa opération permis de conduire damba la forme do pompuguliwa na yilin ti nebnis fa hankale be bo école bi twin ya rabne nu tuma to roti kan yi kan ba ko en katan nu tumi ya parab sula sor son taban pistan la yobe la sembe fena fa pour moi au mora metini banzwera zinir fa yame obzabda ni nam sogni seba opson compte paraba la morenti paraba pam tilere ob yumpira kidanga sasawa o mana défilé yila sora mpasataba ton nam pusi la barkan yilmeni am sinkit sira wakat fa wani television be fa il ko tanaba wonne to bulgir fa ni ndare la fi la suno pour la nanda titi padrina kiba wakat kwilim se taraso la ton le pame nam puni yamba sim bilgidi tia yam soba en coure tim soba